السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. إخواني، سعيد بلقياكم. هذه مدة في الحقيقة، يعني بعد واحد القطيعة اللي دامت كوميم بسبب الدراسة في الحقيقة، فما خلاتش ليا الوقت الكافي باش أنني نقدر نتواصل معكم. لكن ما يهمش، المهم هو ما هو آتي إن شاء الله بحول الله. دونك إخواني، ندخلوا في الموضوع مباشرة. فالحلقة نتاع اليوم إن شاء الله غادي تكون تكلم لنا على برامج الهجرة لمقاطعة ساسكاتشيوان. نعم، مقاطعة ساسكاتشيوان، ولما لا؟ فيعني بغض النظر على التحدث على مقاطعة الكيبيك أو لا مقاطعة أخرى، فمقاطعة ساسكاتشيوان، وإن شاء الله كل مرة غنبقاو نتكلموا على مقاطعة وعلى البرامج ديالها. فخصصت هذه الحلقة هذه بالنسبة لمقاطعة ساسكاتشيوان، وغادي نركزوا على الجانب اللي غيكون يعني مطلوب أكثر، ولو أنه غادي نشير لي بوزوان ديال او الاحتياجات ديال المترشحين للهجره. شنو هما باغين، شنو البروفيل ديالهم هما اللي عندهم. وهنا ملي كنقول شنو البروفيل، على ود كاين برامج اللي هي مثلا ترافايور انترناسيونال كاليفيي، كاين ترافايور افيك اون اكسبيريونس دو ترافاي اون ساسكاتشيوان، يعني هو ديجا عايش، هذا الانسان هذا المهاجر عايش في ساسكاتشيوان، ولكن ما عندوش الإقامة الدائمة، عنده مثلا فقط الإقامة المؤقتة وكيبحث على الإقامة الدائمة. وفي هذه الحالة خصو يعني يقدم البرنامج ديال الناس اللي عندهم خبرة داخل مقاطعة ساسكاتشيوان، أو لا برنامج آخر بالنسبة للزونتربرونور أو المقاولين، او لا بالنسبه لواحد بروبريتير اكسبلواتون اغريكول، شي واحد اللي هو مالك و يعني كيستغل واحد اون فيرم مثلا ضيعه، وبغى يقدم على اساس باش يحصل على الاقامه الدائمه. غنشوفوا اخواني ترافايور انترناسيونال كاليفي. هنا بالنسبه للترافايور انترناسيونال كاليفي، فغادي تلاحظوا بانه كاين عفوا، بالنسبه للترافايور انترناسيونال كاليفي كاينين دي سو كاتيجوري. هنا اخواني غادي ندخلوا معليش باش يمكن لكم تفهموا. كيقول لك pour être éligible à la nomination, vous devez répondre aux critères du SINP et fournir tous les documents requis énumérés ci-dessous. يعني باش انك يمكن لك تكون مقبول في هذا البرنامج هذا، خاصك تكون فيك واحد لي كريتير، واحد الخصوصيات، وخصك توفر كاع دوك الوثائق المطلوبه اللي غادي نشوفوها. كيقول لك veuillez noter que les frais de candidature s'ils s'appliquent à la catégorie dans laquelle vous postulez ne sont pas remboursables. دوك لي فري ديال الترشيح الى يعني ملي كتقدم وكل شيء فهما ما تيترومبورساوش. Les candidatures dans chaque catégorie seront traitées dans l'ordre de leur réception. Le SINP se réserve le droit de prioriser les demandes pour répondre aux priorités stratégiques du gouvernement de la Saskatchewan. بطبيعة الحال هو كيشوف على حسب الأسبقية شكون وهي اللي كيسبقها، ماشي بروميي اريفي بروميي سيرفور، إنما على حسب شنو الاحتياجات اللي عندهم هما في المقاطعة. pour vérifier les délais de traitement des demandes actuelles. شي واحد اللي هو ديجا مقدم يمكن له يدخل لهذا الرابط هذا ويشوف لو ديلي ديال التريتمون ديال لي دوموند. كيقول لك avant de postuler au Saskatchewan,
immigrant nominee program. لهذا البرنامج قال لك veuillez examiner les critères d'admissibilité et les documents requis pour postuler dans l'une des sous-catégories des travailleurs qualifiés internationaux ci-dessous. دابا هذا البرنامج ديال travailleurs qualifiés international عنده دي سو كاتيجوري غادي نشوفوهم مجموعين. لا كاتيجوري انترناسيونال سكيد وركر او اللي هي travailleurs qualifiés international est destiné aux travailleurs qualifiés vivant à l'étranger اللي هما عايشين à l'extérieur ديال كندا qui souhaitent travailler et vivre en Saskatchewan. قال qu'il existe 3 sous-catégories, كاين 3 des sous-catégories pour lesquelles les travailleurs qualifiés internationaux peuvent postuler dans le cadre du SINP. ملي كنقول SINP هو هذا البرنامج هذا. إذن أولاً يعني السو-كاتيجوري الأولى كاينة travailleurs international qualifiés offre d'emploi وكاينة travailleurs international qualifiés profession كاينة profession en demande غادي نديرو نشوفوها حتى هي وكاينه travailleurs international qualifiés entrée express de la Saskatchewan غادي نشوفو وحده على وحده. بالنسبه للترافايور انترناسيونال كاليفي اللي هي كتحتاج اوفر d'emploi, cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui avoir une offre d'emploi pour une profession qualifiée en Saskatchewan خصها تكون une offre d'emploi qui vivent à l'étranger ou au Canada, soit عايشين في الخارج او في كندا et qui répondent aux critères de la sous-catégorie. Apprenez ce dont vous avez besoin pour postuler aussi en tant que travailleur qualifié international avec une offre d'emploi de la Saskatchewan en examinant les critères d'admissibilité et les documents requis. هنا غنشوفوا إذن شنو هما هي التفاصيل. نكليكيو على هذا اللين. إذن l'admissibilité vous pourriez être admissible à cette catégorie si vous vivez à l'extérieur du Canada ou avez une preuve de statut juridique au Canada. يعني يمكن لك تقدم لهذا البرنامج هذا الا كنتي كتعيش خارج كندا او لا الا عندك une preuve de statut juridique au Canada او الا راك هنا في كندا ولكن عندك statut juridique au Canada. vous n'êtes pas un demandeur d'asile. الا ما كنتي شي طالب لجوء لان طالب اللجوء ما عندوش الحق يقدم على هذا البرنامج. السبب يعني ماشي سبب بسيط وهو انه الدوموندور دازيل خصو يتسنى حتى يردوا عليه المحكمه وعلى الطلب ديالو ويتقبل وعاد من بعد يمكن له يقدم. obtenez au moins اذا شنو خص يكون obtenez au moins 60 points sur la grille d'évaluation. قال لك خص تكون عندك على الاقل 60 نقطه في la grille d'évaluation des points du Saskatchewan Immigrant Nominee Program. posséder au moins un an d'expérience, تكون عندك على الأقل عام ديال الخبرة au cours des 10 dernières années في العشر سنوات الأخيرة dans la profession que vous envisagez. يعني في المهنة اللي نتايا باغي تقدم ليها. avoir un score linguistique de moins le niveau de compétence linguistique canadien NCLC 4. خص يكون عندك المستوى الرابع بالنسبة les compétences linguistiques. Certains employeurs ou organismes de réglementation peuvent demander des notes supérieures. كيقول لك بان بعض المشغلين او des organismes de réglementation قال لك يمكن لهم يطلبوا لك دي نوت اعلى من هذاك المستوى الرابع، لكن هو المطلوب هو على الاقل المستوى الرابع. حاجه اخرى هي être admissible à un permis de la Saskatchewan si votre profession envisagée est une profession réglementée ou un métier d'apprentissage obligatoire. يعني الا كانت عندك واحد المهنه اللي هي نورمالمون في البلد ديالك ربما تقدر تكون ريغلومونتي، راه حتى هنا في كندا تقدر تكون ريغلومونتي، وباش تعرف كي خصك تدخل لهذا الرابط باش يمكن لك تعرف مثلا الميتي الفلاني، مثلا الميتي الفلاني ديالك انت واش راه ريغلومونتي هنايا في كندا، وخصك تشوف شنو هما الشروط. avoir une offre pour un emploi permanent à temps plein en Saskatchewan. خص تكون عندك اوفر ديال لومبلوا à temps plein permanent. Vous aurez besoin d'une lettre d'approbation de travail. يعني غتحتاج une lettre d'approbation du travail من عند المشغل ديالك pour en prouver la preuve.
il n'y a pas de liste précise d'emploi. ما كايناش لائحة مضبوطة ديال الأشغال. لكن mais votre offre doit être dans une profession du niveau A, B ou la O de la matrice de la classification nationale des professions CNP ou dans un métier désigné en Saskatchewan. هذه من طبيعة الحال ديك الساعة خصك تعرف الميتي ديالك ومن بعد عاد تمشي تدخل لهاد الماتريس ديال لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون باش تشوف في اش من صنف كتصنف، واش في الا ولا في البي ولا في الاو. Les serveurs personnes d'aliments et de boissons doivent présenter une demande dans la sous-catégorie projet du secteur de l'accueil. الناس اللي هما كيخدموا المهنه ديالهم ك سيرفور او في بيرسون داليمون في هادشي ديال لاليمونطاسيون، خصهم يديروا يقدموا الطلب ديالهم في البروجي du secteur de l'accueil. Où les professionnels de la santé doivent postuler dans la sous-catégorie des professionnels de la santé. Les critères du programme peuvent changer à tout moment, mais nous utiliserons ceux qui se trouvaient sur ce site web lorsque nous avons reçu votre candidature. Donc, les critères يتبدلوا لكن هما كي يستعملوا اللي موجود هنا في هذا الموقع باش فاش كيتوصلوا بلا candidature ديالك. Le gouvernement fédéral fixe le nombre de nominations. Le gouvernement fédéral هو كي يحدد العدد ديال الترشيح que le CNP peut faire chaque année. كل سنة. Aucune candidature n'est garantie d'être acceptée. ما كاينش شي candidature اللي هي مضمونة بأنها تقبل. وملي كيقول لك هذا الكلام هذا باش كيقول لك انك كون مستعد على انه كيف ما كان القرار فالقرار كيرجع الاخير كيرجع لهم هما. إذن هذا هو بالنسبة لهذا البرنامج هذا ديال اوفر دومبلوا. هنا غادي نشوفوا نرجعوا ل هنا غادي ندوزو إخواني ندوزو travailleur international qualifié profession en demande. Cette catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui, vous n'avez pas d'offre d'emploi en Saskatchewan mais êtes hautement qualifié dans un métier en demande. يعني ما عندكش offre d'emploi ولكن tu es hautement qualifié. يعني الميتي ديالك il est vraiment en demande. كاين عليه الطلب. Qui vivent à l'étranger ou là qui vivent au Canada. Et répondre aux critères de la sous-catégorie. هنا غنشوفوا لي كريتير. l'admissibilité كيقول لك pour être admissible vous devez payer des frais de demande non remboursables de $350 en ligne par Visa ou Mastercard. C'est la dernière étape pour soumettre votre candidature. هذه من طبيعة الحال تيقول لك هي المرحلة الأخيرة قبل ما ترسل الطلب ديالك. وهنا تيقول لك vous pouvez être admissible سي هو مالغري انا هي ليطاب الاخرى هو علمك من دابا باش يقول لك فوالا راه شحال تخلص. Vous pouvez être admissible si vous habitez à l'extérieur du Canada ou avez une preuve de statut juridique au Canada. Donc إلا كنتي هنا في كندا خص يكون عندك statut juridique légal. ما تكونش حارق، ما تكونش هذا، ما تكونش demandeur d'asile. N'êtes pas un demandeur d'asile. Notez un minimum de 60 points sur 110 sur la grille d'évaluation des points. D'abord, نشوفوا la grille d'évaluation des points. Avoir un score linguistique de moins 4, niveau de compétence linguistique canadien.
Certains employeurs peuvent demander des scores linguistiques supérieurs à un CLC4, avoir terminé des études postsecondaires, une formation ou un apprentissage comparable à celui du Canada. يعني تكوين او لا هذا اللي يكون مشابه اللي هو هنا في كندا. هنا تيقول تيرميني دي زيتود بوست سكوندير، بمعنى انك تكون مثلا بطبيعه الحال هنا ملي كنقولوا بروفيسور ستادير من مور البكالوريا خصك تكون ديجا كملتي التكوين، درتي واحد التكوين ديال عامين ديال 3 سنين. avoir obtenu un diplôme, un certificat ou un grade. Pour les études à l'extérieur du Canada, vous devez soumettre une évaluation des diplômes d'études d'un organisme désigné. وراه كاينه une liste ديال les organismes approuvés DRCC. دونك بالنسبه للناس اللي هما بطبيعه الحال تيقول لك الناس اللي هما على في الخارج، ملي كنقولوا في الخارج تادير المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، مصر، ليبيا، السعوديه، الامارات. اوكي مثلا اللي راهم تما كيخص دير يعني ليكيفالونس ديال هذاك الدبلوم، وليكيفالونس خصها تكون طرف واحد الاورغانيزم اللي هو معترف به هنايا في كندا. كاينه لائحه ديال هذوك لي زورغانيزم اللي هما معترف بهم، خاصك تراسل لوحده منهم وهما اللي كيديروا لك هذاك ليكيفالونس. وهذيك ليكيفالونس اللي تحصل بها خصها تكون من ضمن الوثائق اللي خصك ترسلها لهاد المقاطعه ساسكاتشوان. Les personnes qui ont terminé des métiers ou une formation professionnelle. Les qui ont terminé des métiers ou une formation professionnelle dans le cadre de leurs études secondaires doivent plutôt demander un permis d'exercice de la Saskatchewan. Profession réglementée, exigence en matière de permis. Donc, بطبيعة الحال الناس اللي هما عندهم des métiers اللي هما réglementés خص يكونوا عندهم un permis d'exercice. يطلبوه بطبيعة الحال من مقاطعة ساسكاتشوان. Posséder une expérience de travail hautement qualifiée et ne figurant pas sur la liste des professions exclues. كيقول لك posséder une expérience de travail hautement qualifiée et ne figurant pas sur la liste des professions exclues، يعني انت ما خصهاش تكون من وسط اللائحة اللي هي ديال المهن اللي هي مستبعدة، الخبرات اللي هي مستبعدة. Vous devez avoir au moins un an d'expérience de travail rémunéré à temps plein. خص تكون عندك على الأقل خبرة ديال سنة، وهذيك الخبرة ديال سنة خص تكون ديكلاري à temps plein على الأقل 30 ساعة par semaine dans une profession qualifiée au cours des 10 dernières années en rapport avec votre domaine d'études. اللي عندها علاقة مع الدومين ديال l'étude ديالك. Votre expérience de travail doit être dans une profession hautement qualifiée, soit 0 ou la A ou la B, qui est considérée comme on demande en Saskatchewan au moment de votre demande. اللي هي خصها تكون في بعين الاعتبار في اللحظة اللي انت غادي تقدم فيها الطلب ديالك. Veuillez consulter les exigences relatives aux professions en demande et à Entrée Express pour plus d'informations. Votre expérience de travail doit être liée à votre profession et à votre formation. يقول لك l'expérience de travail doit être liée à votre profession et à votre formation. يعني خصها تكون الخبرة ديالك خصها تكون مرتبطة مع المهنة ديالك ومع التكوين ديالك. OK. Vous devez peut-être fournir une preuve de statut professionnel ou d'admissibilité au permis d'exercice. بالنسبة للناس اللي هما الخدمة ديالهم réglementée. Avoir une preuve de fonds de règlement et un plan de règlement. Donc هادشي داخل في هذا الإطار هذا ديال الرéglementation. Pour postuler à cette sous-catégorie, vous devez soumettre une manifestation d'intérêt. هنايا باش تبوستولي بالنسبة لهاد لا sous-catégorie خصك دير واحد manifestation d'intérêt. Si vous soumettez avec succès une déclaration d'intérêt, vous serez inscrit dans le bassin de candidatures éligibles à la déclaration d'intérêt. Tous les candidats qui soumettent une manifestation d'intérêt de travailleurs qualifiés internationaux ne seront pas invités à postuler au SINP. Tous les candidats qui soumettent de travailleurs qualifiés internationaux ne seront pas invités à postuler au SINP. Pour postuler à cette sous-catégorie, vous devez soumettre une manifestation d'intérêt. Si vous soumettez avec succès une déclaration d'intérêt, vous serez inscrit dans le bassin de candidature éligible à la déclaration d'intérêt. Ok, quelqu'un dit que vous serez
inscrits dans le bassin de candidature éligibles à la déclaration d'intérêt. Tous les candidats qui se mettent de travail qualifié international ne seront pas invités à postuler au CNP. Les scores de points. Les scores de points associés à un profil détermineront la probabilité de recevoir une invitation à postuler ITA. ITA, les scores de points associés. Ceux qui obtiennent des notes élevées dans le bassin de candidats auront plus de chances d'être invités à postuler. اللي غيحصلوا على النقاط عاليه هما اللي غيكونوا عندهم الحظوظ باش انهم يبوستيلو. Une fois que vous êtes invité à postuler, vous devrez fournir une preuve pour étayer les points que vous ayez réclamés. Pour rester éligible à une nomination, vous devez atteindre le minimum de points de la sélection grâce à laquelle vous avez reçu votre ETA. ETA هنايا بحال اللي قلتي غادي نشوفوها. Les scores de points associés à un profil détermineront la probabilité de recevoir une invitation à postuler. ITA. De toute façon, ce sont des abréviations. ما غاديش نمشيو فيهم بعيد نقلبوا عليهم باش ما نتوضروش. خلينا في الموضوع في صلب الموضوع. S'il y a des motifs de croire qu'un candidat ou son représentant ont fourni de fausses informations sur un profil ou une candidature pour augmenter leur score de points, alors notre programme Integrity Unity entreprendra une enquête pour fausse déclaration. S'il s'avère qu'une fausse déclaration a eu lieu, le demandeur peut être suspendu de l'utilisation du SNP pendant 2 ans au plus en cas de récidive. Donc, الواحد نصيحة ما يحاولش يدير دي فوس ديكلاراسيون. قبيله كان واحد هذا لاغري ديفالواسيون. حنا غندوزو لاغري ديفالواسيون اخواني. نشوفوا لاغري ديفالواسيون هنايا. دونك لاغري ديفالواسيون الناس بالنسبه لليدوكاسيون اي فورماسيون، الناس اللي عندهم ميتريز ولا الدكتوراه عندهم 23 نقطه، بكالوريا ou au moins un diplôme de 3 ans dans une université ou un collège. Mais quand on dit baccalauréat, c'est la licence, l'ijaza. Ce certificat de métier équivalent au statut de compagnon en Saskatchewan. Je vois déjà là. Diplôme d'équivalence canadien qui exige 2, mais moins de 3 ans dans une université, un collège, une école de métier ou technique ou un autre établissement secondaire. Certificat d'équivalence canadien au moins 2 semestres, mais moins d'un programme de 2 ans dans une université, un collège, une école de métier ou technique ou un autre établissement postsecondaire. L'expérience de travail qualifiée. بالنسبة l'expérience de travail, votre expérience professionnelle doit être en rapport avec l'emploi que vous avez proposé dans votre candidature. À l'aqal, une année d'expérience professionnelle équivaut à 12 mois complets. Il y a deux petites sortes بالنسبة l'expérience. Il y a l'expérience professionnelle au cours des 5 années précédant la date de soumission de la demande. بمعنى هو تيقول لك في ظرف 10 سنوات الاخيره يمكن لك تقدم الطلب. الا كنتي في ظرف 5 سنوات الاخيره عندك 5 سنوات خبره فعندك 10 النقط. الا كانوا عندك 4 ديال السنوات عندك 8 النقط، ولا كانوا 3 السنوات عندك 6، ولا كانوا عندك عامين عندك 4، ولا عندك اون اني عندك 2 النقط. الان بالنسبه للناس اللي هما ما بين 6 حتى 10 سنوات الاخيره فين عنده ديك الخبره، اللي عنده 5 سنوات عنده 5 النقط، 4 سنوات عنده 4 النقط، 3 2 بون اللي من طبيعه الحال هي اخر ما يمكن يكون. دونك هذا هو بالنسبه للكاتيجوري ديال هذا اللي ما كاينش اوفر دومبلوا. ها شنو اللي مطلوب. داكوغ غادي نمشيو للسو كاتيجوري الثالثه. السو كاتيجوري الثالثه بلاتي نشوف. catégorie الثالثه travailleur international qualifié entrée express de la Saskatchewan. Donc هنا بالنسبه للناس اللي دايرين يقدموا الطلب في l'entrée express de la Saskatchewan. Sous cette catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui
vous n'avez pas d'offre d'emploi en Saskatchewan, qui vivent à l'étranger ou au Canada, font partie du bassin entrée express d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada et RCC, et répondent aux critères de la sous-catégorie. Donc, on a déjà كاينين في le bassin ديال l'entrée express. On va voir les critères d'admissibilité. Cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui, vous voulez vivre et travailler en Saskatchewan, faites partie du bassin entrée express d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, IRCC, répondre aux critères de sous-catégorie, admissibilité, l'admissibilité. Pour être admissible, vous devez être accepté dans le bassin entrée express et payer des frais de demande non remboursables de $350 par Visa ou Mastercard. Vous pouvez être admissible si vous vivez à l'extérieur du Canada ou avez une preuve de statut juridique au Canada, n'êtes pas un demandeur d'asile et avoir un numéro de profil. Donc, بالنسبة للناس اللي هما في l'entrée express, c'est qu'on a un numéro de profil. Entrée express et un code de demandeur d'emploi valide. Un code de demandeur d'emploi valide. C'est qu'on a le code de demandeur d'emploi valide. Marquer un minimum de 60 points sur la grille d'évaluation des points du SNP. Avoir un résultat de test linguistique qui répond aux exigences linguistiques fédérales d'entrée express. Avoir terminé des études postsecondaires ou une formation comparable à au moins une année d'études au Canada. Vous devez avoir obtenu un diplôme, un certificat ou un grade. Pour toutes les études à l'extérieur du Canada, vous devez soumettre une évaluation des diplômes d'études. OK, on a la liste. هنا راه ملي نرجعوا اخواني بالنسبه اللي هما في لونتري اكسبريس فلي زيكزيجونس لانغويستيك غادي يكونوا كنظن اكثر من المستوى الرابع. غادي فقط نكملوا نشوفوا هنا شنو مازال مطلوب ومن بعد دونك تقريبا لي ميم كريتير غادي نمشيو ليكزيجونس لانغويستيك بالنسبه لونتري اكسبريس. نردوها بالفرنسيه باش تجينا اسهل. Vous pouvez maintenant obtenir jusqu'à 50 points additionnels si vous avez des solides compétences en français. يعني بالنسبه للناس اللي هما ديجا عندهم compétences في l'anglais ولكن لا changement au système d'entrée express. يمكن لك تزيد 50 نقطه de plus. Même si le français est votre deuxième langue, ces points s'ajoutent aux points ci-dessus. Si vous obtenez le niveau 7 ou plus de NCLC en français, pour les 4 aptitudes, vous pouvez obtenir 25 points additionnels si vous obtenez le niveau 4 en moins du CNP en anglais ou si vous n'avez pas passé de test en anglais. 50 points additionnels si vous obtenez le niveau 5 ou plus de CLB en anglais pour les 4 aptitudes. Pour être admissible à l'entrée express, vous devez prouver votre compétence en français ou en anglais, passer un test de compétences linguistiques approuvé, obtenir la note minimale exigée par votre programme, inscrire les résultats dans votre profil d'entrée express. Le test de compétences en linguistique évalue les compétences suivantes. Ok. Donc, programme des travailleurs qualifiés. Alors, هنا بالنسبة للونتري اكسبريس كيخص تكون عندك في الفرنسي مستوى السابع واللونجلي كذلك ومثال مستوى السابع. إذا لاحظتوا إخواني أنه بالنسبة للترافايور كاليفيي بالنسبة لساسكاتشيوان يستحسن أنكم تقدموا في الناس اللي مثلا ما يقدروش يحصلوا على هذاك المستوى السابع في لونتري اكسبريس من الأحسن يقدموا البرنامج ديال ترافايور كاليفيي بطبيعة الحال اللي يحصل عليها اوفر دومبلوا يستحسن او لا اللي حتى ما كاينش يعني اوفر دومبلوا يكون تكون لا بروفيسيون ديالو اون دوموند. دونك اخواني كان هذا يعني فيديو خاص بالنسبه للبرنامج ترافايور انترناسيونال كاليفيي بالنسبه لمقاطعه ساسكاتشيوان واللي فيها 3 سو كاتيجوري اللي هما مهمين على حساب يعني لي بيزوان دو شاكان كل واحد اشنو عنده. هنا من طبيعه الحال اخواني ف نورمالمون كاين هذا برنامج ديال ترافايور انترناسيونال كاليفي اوكي مي بون هنايا كاين البرنامج السو كاتيجوري ترافايور انترناسيونال كاليفي اوفر دومبلوا هنا اونتري اكسبريس دو ساسكاتشيوان وكاين هنا انترناسيونال كاليفي بروفيسيون اون دوموند. دونك تختاروا على حسب شنو البروفيل اللي عندكم البرنامج اللي غيوالمو باش يمكن لكم تبوستيليو لهذا البرنامج هذا. دونك اخواني الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو.
على امل ان شاء الله نديروا فيديو اخر بحول الله، ونتكلموا على البرامج الاخرى اللي تكلمت لكم عليها اشرت لها من قبل. و يعني اللي نقول لكم هو اخوان اللي هما بالصدفه دخلوا لهذه القناه، فكنقول لهم يعني يشاركوا ويقتسموا هذا الفيديو مع احبابهم واصدقائهم. المخلصين لهذه القناه كنقول لهم شكرا جزيل الشكر، الاخلاص ديالكم والوفاء ديالكم لهذه القناه. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.